البزار کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 423 مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ مصر سے چھپی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4975۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ فی الارض سوی الحافظات، اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ہیں جو کہ محافظین فرشتوں کے علاوہ ہیں، یکتبون ما سقط من ورق الشجر، جو درختوں کے پتے گرتے ہیں وہ ان کو لکھنے والے ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ عَرْجَةً بِأَرْضِ فَلَاتٍ، تم میں سے جب کسی شخص کو کسی ویرانے میں جنگل بیابان میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، فَلْيُنَادِي أَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، یہ کہو۔ فرمایا کہ تم نے یہ کہنا ہے فَلْيُنَادِي، بس وہ ندا دے، وہ پکارے، وہ بلائے اور کیا کہے، اے اللہ کے بندو اعینوا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ یہ روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ امام بزار نے اس کو بیان کیا، اس کے محقق نے نیچے اس کی سند کو حسن لکھا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان کرامی، چند ویڈیوز آپ نے شروع میں ملاحظہ فرمائی، ان ویڈیوز کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رجال الغیب یعنی کچھ ذاتیں ایسی ہیں جو انسان کی آنکھوں سے اجل ہیں، ان سے بھی بندہ مدد مانگ سکتا ہے، فریاد کر سکتا ہے ان کو، جس طرح انسان اللہ پاک سے مدد مانگتا ہے، اللہ کو فریاد کرتا ہے، ان سے بھی دعا کر سکتا ہے جس طرح انسان اللہ پاک سے دعا کرتا ہے۔ اب یہ حقیقت کہاں تک ہے اور مسئلہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، آج کی اس ویڈیو کے اندر اس کے اوپر میں تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو ویڈیوز ہیں ان کا جواب تو میں بعد میں دیتا ہوں، سب سے پہلے اس حدیث کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں جو حدیث موضوع سخن بنا کر پیش کی جا رہی ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے اور جنگل میں ہوتا ہے، بیابان جگہ پر ہوتا ہے، کوئی بھی انسان کے سامنے نہیں ہوتا جو ظاہری اسباب انسان کے سامنے لے کر آئے، کوئی سبب انسان کے سامنے نہیں، تو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو انسان نہیں دیکھ سکتا ان کو، وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، ان کو بندہ اگر آواز دے کر کہے یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اغیثونی، تو اس طرح آواز دے کر اگر ان سے مدد مانگے، ان سے فریاد کرے تو وہ انسان کی مدد بھی کرتے ہیں اور انسان کا کام بھی مکمل ہو جاتا ہے، بغیر سبب کے وہ انسان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ انسان کے سامنے، یعنی یہ حدیث بیان کر کے انسان کے سامنے یہ ایک مسئلہ لایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی حقیقت کیا ہے آپ یہ سمجھیں۔ اصل کے اعتبار سے یہ جو حدیثیں ہیں نا وہ 3 حدیثیں ہیں اور مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر واقعی حقیقت میں موجود ہیں۔ 3 طرح کی حدیثیں ہیں۔ ایک حضرت عتبہ بن غزوان نامی صحابی ہے، ان کی روایت ہے، اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے۔ یہ 3 روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ جنگل میں ہوتا ہے اور اپنی سواری کے اوپر سوار ہوتا ہے، اس کی سواری بھاگ جاتی ہے اور چھڑا کے چلی جاتی ہے اور وہ اس کے ہاتھوں میں نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ بندہ اس جنگل کے اندر کوئی اور بندہ نہیں جو اس کی سواری کو پکڑ کر دے، یہ بندہ اگر اس جنگل کے اندر کھڑا ہو کر یوں کہے کہ اے اللہ کے بندو میری سواری کو پکڑو، اللہ کے بندہ میرے سواری کو پکڑو، تو کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ اس کی سواری کو پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ یہ وہاں لفظ یہ آتے ہیں احبسو علیہ، میری اس سواری کو میرے اوپر پکڑ کر لے کر آؤ، تو وہ بندے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ ایک روایت یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو حفاظت کرنے والے فرشتے جو ہیں ان کے علاوہ ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ چلتے رہتے ہیں اور جنگل کے اندر جو پتے اللہ پاک جنگل سے درختوں کے اوپر سے گرتے ہیں ان کو لکھتے رہتے ہیں، اور باقی بھی کچھ چیزیں لکھنے والی ہوتی ہیں ان کو لکھتے رہتے ہیں۔
जब इंसान किसी जंगल में होता है या किसी सहरा के अंदर होता है, कोई उसकी मददगार नहीं होता और इसके ऊपर कोई मुसीबत या कोई आज़ा पेश आता है, तो वो बंदा इन फरिश्तों को अगर आवाज देकर कहता है कि अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, वहां ये लफ्ज आती है या इबादल्लाह आईनूनी, तो ये अल्लाह के जो फरिश्ते होते हैं ये इंसान की मदद भी करते हैं, बगैर सबब के इंसान के काम भी मुकम्मल कर देते हैं। एक मसला ये। तीसरी जो रिवायत है, वो तीसरी रिवायत कुछ इस तरीके से है कि हजरत उतबा बिन गजवान नामी एक साहबी है, वो फरमाते हैं कि कोई बंदा अगर जंगल में हो, सहरा में हो, किसी ऐसी जगह पर हो, समंदर में, किसी जगह पर भी हो और इसकी कोई चीज गुम हो जाए और वो मिल ना रही हो, तो ये बंदा अगर अल्लाह तबारक व तआला की इन गैब रिजालुल गैब बंदों से अगर मदद मांगता है और यूं कहता है कि या इबादल्लाह आईनूनी या आईनूनी या इबादल्लाह या आगीतूनी या इबादल्लाह, इस तरह के अल्फाज हैं मिलते हैं हदीस के अंदर, कि वो फरियाद तलब करके इन बंदों से कहता है कि मेरी इस चीज को ढूंढ के दे दो, तो इसकी चीज को ढूंढ कर इस बंदे को दे देते हैं। तो ये तीन तरह की जो रिवायतें हैं हदीसों के अंदर आती हैं, इन रिवायतों को सामने रख कर अकीदा ये अवाम के सामने पेश किया जा रहा है कि तुम फरिश्तों से भी मदद मांग सकते हो और जिन्नात से भी मदद मांग सकते हो और रूहों से भी मदद मांग सकते हो, क्योंकि ये रिजालुल गैब है। ये चीजें इंसान के सामने आकर इंसान की मदद भी करती हैं और इंसान के काम भी मुकम्मल कर देती हैं, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला इंसान के काम मुकम्मल करता है। अब आगे मसला आपके सामने। अब रही बात यह कि हदीसें कहां खड़ी हैं, ये भी आप समझ लें कि मौजम कबीर एक किताब है, उसके अंदर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला की रिवायत है और इब्ने शोबा यानी मुसन्नफ इब्ने शोबा, इसके अंदर हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला की रिवायत है और हाफिज अबू बकर की किताब अमलुल यौम वल लैल ये किताब है, इसके अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत मिलती है। मौजम मजमू ज़वाइद ये किताब है, इसके अंदर ये तीनों रिवायतें मिलती हैं, यानी उतबा बिन गज़वान की भी और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की भी और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की भी रिवायत मिलती है। और इसी तरह शोबुल ईमान एक किताब है, इसके अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला की रिवायत मिलती है और इसी तरह मुसनद अबी याला की एक रिवायत के अंदर इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला की रिवायत मिलती है और इसी तरह तोहफतु ज़ाकिरीन जिसको हसन और हसान कहते हैं, इसके अंदर अब्दुल्ला बिन मसूद की भी और हजरत उतबा बिन गज़वान की भी रिवायत मिलती है। और इसी तरह मुसनद बाजार इस किताब के अंदर भी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत मिलती है। ये तकरीबन 9 किताबें मेरे सामने आई। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें होंगी, शायद उनके अंदर भी रिवायतें मिलती होंगी, लेकिन इनके अंदर ये रिवायतें मौजूद हैं। अब रहा मसला ये कि इन रिवायतों की हकीकत क्या है, आप ये भी समझ लें। सारी की सारी ये हदीस की रिवायतें जो हैं सनद के एतबार से सारी की सारी ये रिवायतें, तीनों रिवायतें ज़ईफ हैं। अब जो ज़ईफ रिवायत होती है उससे अकीदा साबित नहीं होता। ज़ईफ के इस तरह इनकी वजह भी उलमा ने मुहद्दिसीन ने बयान की है। एक रिवायत तो इस वजह से कि इसके अंदर है यजीद बिन अली, ये शुरू वाला जो रावी है ये उक़बा से रिवायत करता है और उस रावी से रिवायत कर रहा है जिसके फौत होने के 63 साल बाद ये पैदा हो रहा है, यानी उसको देखा नहीं है, उसकी रिवायत बयान कर रहा है। और दूसरी रिवायत उसके अंदर एक मारूफ बिन हसन नामी रावी है जो कि ज़ईफ मजहूल है, जिसका कोई शोहरत नहीं है। कौन है ये रावी किसी को पता नहीं है, लिहाजा इस वजह से ये दूसरी जो रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की है ये भी मजहूल, ये भी ज़ईफ है। और इसी तरीके से एक सईद बिन अबू अरूबा नामी एक सहाबी है, रावी है, वो रिवायत करते हैं, हालांकि वो मुदल्लस है और आन से रिवायत करते हैं, ये इस वजह से भी रिवायतें ज़ईफ हैं। लिहाजा आप अगर इन रिवायतों को छानबीन करें ये ज़ौफ़ के दर्जे को हैं, लेकिन कुछ किताबों के अंदर खींच तान कर इन सारी रिवायतों को हसन के दर्जे में लेकर आए हैं और कहा गया है कि ये हसन है। बिलफर्ज हम मान लेते हैं सारी रिवायतें तीनों की तीनों सही हैं और बिल्कुल सही है, सनद के एतबार से मतन के एतबार से सही है, फिर भी इन रिवायतों के ऊपर अमल करना और इनके ऊपर इनकी बिना के ऊपर आप ये अकीदा नहीं बना सकते। वो किस वजह से कि अहले सुन्नत वल जमात का ये एक अमल है और उनका नजरिया है, उनका असूल है। असूल हदीस के अंदर, असूल कुरान के अंदर ये एक असूल मिलता है, कतई असूल मिलता है कि जब कोई सही हदीस मतन और सनद के एतबार से बिल्कुल सही हो और वाज़ेह हो, वो कुरान मजीद के अल्फाज के मुखालिफ आ रही हो, तो उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता।
और उसको छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर किसी किस्म का अकीदा नहीं बांधा जाता। आप कुरान मजीद को उठाकर देखें, कुरान मजीद के अंदर कत्ती आयतें हैं, अल्लाह ने हर जगह पर इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे मदद मांगो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक और आयत आती है कुरान मजीद के अंदर, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, सूरत बकरा। इसके अंदर उठा कर देखें आप, दूसरा सिपारा है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको कोई उम्मती आपसे पूछे कि अल्लाह पाक कहां तक मदद करते हैं और कहां तक मदद कर सकते हैं, तो उनसे पूछो कि तुम्हारा रब तुम्हारे इशारा से ज्यादा करीब है, तुम्हारे करीब है बिल्कुल। जब तुम अल्लाह से कोई सवाल करते हो, मदद मांगते हो, तो तुम्हारा रब तुम्हारे करीब होकर तुम्हारी बात भी सुनता है, तुम्हें जवाब भी देता है। इस कुरान मजीद के आयत से तो यह मतलब समझ आता है, इसको मानना भी है कि अगर जंगल में किसी बेबयान जगह पर हो तो तुम अल्लाह से फरियाद करो, अल्लाह चाहे किसी से भी तुम्हारा काम मुकम्मल करवा दे, लेकिन तुमने किससे मांगना है? वो अल्लाह तबारक व तआला से मांगना है। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों को मौजू बनाकर ये अकीदा नहीं बनाना चाहिए और ना अवाम के सामने पेश करना चाहिए। दूसरा मेरा एक इल्तिजामी सवाल है इनसे, वो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा है और सही हदीसें आपके सामने 3 हदीसें मिल रही हैं, तो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो किसी से मदद मांगी होगी। यानी कई सारे मौके ऐसे आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, उलमाए दीन, बड़े बड़े जो कि उलमा, वो सहाबा और अहले बैत मुश्किल वक्त में आए और जंगलों के अंदर आए, तो उन्होंने भी तो किसी फरिश्ते से मदद मांगी होगी। कभी कहा होगा कि मीकाईल अलैहिस्सलाम हमारी मदद कर। किसी सहाबी से, किसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के अल्फाज मिलती हैं? नहीं मिलते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने सहाबा को यही बात समझाई है कि जब तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तो तुम अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद फौरन कर देंगे।